Guys, welcome back. So manubala siguna hope kriase mahan about a good news ekta mahan voice rise kura public khan na voice rise kura de department khan bra higher authority bra action loa positive way de tu mahan dikhiyo pari ase etu karne apni han opor de tu clarifies kuri dibo karne starting bra hi shuru ho bra aji ending fruits ola laga olop koi dibo koine etu apni han opor de pungji ase apni han itia screen de dikhi ase etu later ekta moi pori dibo Government of Nagaland Office of the Chief Medical Officer Mon Nagaland Office order in ISA. This is to inform that Dr. A. Chingyan, MO Phomching CHC, will look after Phomching CHC, including his assigned place of posting, while further arrangement is made from the department. Meanwhile, Dr. Wang Yong Konyak, medical specialist, DIO-RHC officer, Mon District, will provide necessary backup with special consultation as and when required. The arrangement is temporarily made to tide over the crisis. So like last time makan Phomching de ahi gena ito hospital la kotha opor de olop itu video ekta banai na duk la kisa pongjai dise media platform de aro higher authority khan opor de ninga duk asre ina kwa time de yate time na loi gena within 1-2 days de action loi gena makan de improve kra dikhi ase kali laga vlog te amne anke dikhai dise ambulance ai ja nurse kan bi tate service dibole shuru hoa dikhina ta han de salute di ase appreciate kori ase aro higher authority khan bra itia Phomching khan apni khan garne good news ase tahan garne pray guru na pawribi thanks diule na pawribi sir khan bra apni khan opode A Chingyan MO Phomching taibra up taila assigned place logode aitu jaga de sabo garne government authority bra itu taike assign guna ase itu jaga de tai sabo goi ase further like doctor appointment tade main tade buhule manu amni an osore buhule manu na pa tak to tai bra kuri dibo tai bra modat kuri dibo koi ase itu to ekdam good news ekta aro mon bra khushi paola kotha ase goina janai di ase etu ekla nohoi ekdam required hoishi gole bishi serious case problem ekta olaishi gole Sir Dr. Wang Yong Konyak, medical specialist, officer Mon District, Taibrabi, necessary काम लागि सिगले बैकअप करि किना अपनी खान दुख जगा दे इटु हॉस्पिटल ले की क्राइसिस उलाइसी इटु ओपरते टाइम मत करबो कला खबर हिनिया हुनि किना बिशी खुशी पा इटु अपनी खान ओपरते चनाइ दि आसे पब्लिक वॉइस रियली इंपोर्टेंस निचु लगा दुख महान आगे दे कोइ किना हानिसना महान कोन लगोदे बि फाइट करा न होय कोन लगोदे बि अगेंस्ट करा न होय बट द थिंग इज दैट ऑलवेज keep that in mind your voice is really important apni la voice really matter gore aro higher authority kan opor de through media bro connect kuri disu gole mahan karne phal din ahi bole osor de ase goina aji mahan kotha brai nohoi kena mahan reality eto practically itia etu la action lo aro mahan karne phal din ekta aha etu Phomching manu khan opor de aro yate viewers kan families members kan kiman ase apni kan bi media aro importance of rising our voice for better tomorrow itu to hotai monde rakhibi aro parada apni khan inia connect kurisi gole ahi bole din de bishi rasta dangor khulibo goina itu janai di ase anyway sir logodo moi ki paikta khushin hutiulo mon ase itu la homai de moi jun birai kine ne ajaran de itu chaka ekta log paise mon duk pe bishi kurise itu opore apni ki kobole parbo public la voice opore olop itu topic te olop koi dinna first of all moi higher authority hospital health department na moi ta khan ke salam kori dibo itu ekta spot decision loa kane aro mokan hodai koi thake tinle mito public voice raise kori se kole he aji kali laga dinte ekta awaz higher authority khan ke bi sob time te ami khan kobole ekta rasta nulai kile mane ami khan laga grievances to manu pora koile janibo jitu karone apuni bi apni la YouTube channel te hodai koi thake ki public voice raise koribi for better tomorrow na itu Phomching te mokan achana kahise ahi kene suddenly ekta bacha jokhom ha log paise mokan kun laga bi against nohoy moi khan kun ke condemn kora noy hole bi since the last several years na Phomching public kenega suffer kori thakise itu dinte doctor na thaka laga ghatna to loi kine kenega tai ekta duk paise bacha bi ekdom na thaka ghor laga thakise to ineka time te government of Nagaland laga higher authority kopra manu ka laga emotion ke respect kori kine as soon as eneka decision lua to bishi khushi paise aro itue lage mokhan kun lagabi against mokhan kun lagabi bia pai kun ba logote individual mokhan la enemy ase eneka no hoy we are also doing our duty we are also doing our ki kobo mokhan nijor karne kora no hoy for the better tomorrow aro public laga kotha to we are just mediator na media is always doing their duty like a bridge na ami khan bridge ase
আমি খান বি হায়ার অথরিটি নহয় আমি খান বি এক্সট্রা অর্ডিনারি পারসন নহয় আপনি খান মানুহ ভিতরে থাকা একটা মখান তেজ মাংস থাকা মানুহ আছে ইটুটো মখান খালি কি কৰি আছে আলাক আমি খান আপনি খালা রিপোর্ট টু হায়ার অথরিটি কে নক কৰি আছে আৰু এনেকা নাগালেণ্ডে ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ডে এনেকা বেছি ৰিমোট এৰিয়া আছে যতে এনেকা ড্ৰবেক আছে পাব্লিক লিডাৰ খান বি কোনোবা জাগাতে নাজানি কিনে থাকে কোনোবা এনেকা ভিতৰ বস্তি আছে আমি খান আপনি খান দেখিয়া আছে জিতু নাগালেণ্ড আৰু ইন্ডিয়া মিয়ানমাৰ বৰ্ডাৰতে ইমান ভিতৰতে যা কালি মখান লংৱা হস্পিটেল থাকা টাইমতে মিয়ানমাৰ লা পেশেন্ট বি আহিছে তো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টস দিজ আর দ্য গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কোনটো কারণে লংৱা HWC বি ম্যাডাম খান কোৱা হিচাপতে insufficient medicine insufficient yes. Kile hoye longwate 6000 population ase to Myanmar la manu khan to country alag ba kane population hisab te India khan no dhore to India manu laga supply nimite he medicine ahe to crisis hoy jay to eneka kotha khan to government janibo lagibo so etu karone moi ekta request kori kobo all over Nagaland thaka mokhan bhai kokai bhoni ama baba na uncle khan ke kunba jagate duk paise kole kunba jagate ki ase kole First of all, काम तो करी अपनी खान voice raise करी it doesn't mean कि हदाय media मातिबो हदाय media के कोइले success हो न होय निजर हाथ एक ता mobile phone आसे और mobile phone ते अपनी लगा दुनिया तो हाथ ते आसे Facebook आसे Instagram आसे Twitter आसे एक ता revolution आने भी निजर घर परा 10 मिनट लगा उलाय कि नेबे निजर सोसाइटी लगा भाल करने एक ता तो लिखी भी एक ता वीडियो अपलोड करी भी इतो अपनी लगा constitutional right आसे কোন বি আপনি কে তো কৰিব না পারিব ফ্রিডম অফ চয়েস ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ খালওয়া ফ্রিডম অফ কোনবা জায়গাতে আপনি বেৰা বলে যে আপনি কে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া পৰা এটো রাইট দি আছে এন্ড ইউ হ্যাভ টু এপ্লাই ইট ইটো কৰিব লাগিব ভয়েস রেজ কৰাতে বি আপনি কে কোন বি একো কৰিব না পারিব বাট বিয়ন্ড দা লিমিট বিকজ ইউ আর এ কমন পাবলিক আপনি কোনবা লাগা ঘৰতে যাই কেনে একশন লবি এনেকা মখান ইনস্টিগেট কৰা নহয় লো এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন তো হাতে নলবি কথা কবলে তো আপনি লা রাইট আছে মারপিট ধমকি দাদাগিরি ইটো খানটো নকৰিবি ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন নলবি ল এন্ড অর্ডার কানে মখান ডিপার্টমেন্ট আছে কি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আছে এডমিনিস্ট্রেশন আছে আপনি হালা জাগাতে কিবা নোহোৱা ঘটনা আছে ফাট ইনফর্ম কৰিবি লোকাল নিয়ারেস্ট পুলিশ স্টেশন কে নহলে ভিলেজ কাউন্সিল খান কে এনেকা ল এন্ড অর্ডার সিচুয়েশন নাগালেণ্ডে বেছিভাগ আগে দেবি তেতিয়াবা এনেকা হোৱাটো মখান কাহিনী শুনিছে ইটো হ'ব না লাগে নাগালেণ্ড ইজ still developing মখান কব পারে আৰু মখান দেখি আছে ইতিয়া চেঞ্জিং টু আস্তে আস্তে টেমলিং কোনোবা পাৰ্টে তো ঘুষি আছে আৰু ইটো মখান ধৰি কিনে ৰাখিব লাগিব পাব্লিক ভয়েস কৰে তো ৰেজ কৰাটো টিল ইমান তাক কৰিব লাগিব যেতিয়া তাক তাখান লগতে ভাল একটা খবৰ নাহে আপুনি কোৱা নিচিনা এতিয়া মখান ইটো ফমচিং তে থাকা নার্স খানকে হবি দুসরা এমপ্লয় খানকে তো মখান সালাম কৰি দিয়া আছে তাখান পাব্লিক লা কথা শুনি কিনে কিবা আগেতে কি হৈছে তো সাৰ্বি কিছু মাফ হৈছে পাব্লিক বি মাফ কৰিছে বাট ফিউচাৰতে এনেকা নকৰি দিবলে এনেকা কিবা নকৰিবলে মই ভি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে উই আৰ অলসো কমন পাব্লিক উই আৰ অলসো জাস্ট ডুইং আওয়ার ডিউটি তো কোন বি মন বেয়া নাপাবি মখান পাব্লিক কাৰণে কৰা আছে আৰু কোনোবা জাগাতে এনেকা মখান কে নিডস আছে কলে ডিডস আছে কলে মাতিবি খবৰ দিবি পাৰাতাক এজ মাচ উই ক্যান we will try our best na itu moi kobo laga thank you sir beshi bhal koi dise sir api like itu to starting ase alag jaga de pongjibo nichula duk jaga highlight kuru na pahori bi na moila request and idea ase keep supporting by like subscribe and share aru apni khan bi vital role play kori parbo comment section te share kori kina aru jaga mohan ki dikhai disi bole pongjibole para tak mohan itu jaga de duk jaga de try kuru de koi na itu janai di ase stay tuned for more updates may god bless you all guys